His holiness is optional. Part 2. Hebrew 12 verse 14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see God. Muna kita mo padayon sa atong second episode, His holiness is optional. Please like, comment, and subscribe para ma-bless po me ng mga content creator. Sa atong first part episode sa atong topic, His holiness is optional, i-dig up nato nga wala gibase sa Dios ang atong kaluwasan based sa atong spiritual attainment, pero gibase kini sa atong pagtuo sa finished work of Jesus in His life on earth. Number 1, based sa iyang entire life nga masinugtanon sa tanang sugo sa Dios o sa iyang perfect life gitawag nga nag-active righteousness. Ikaduha, based sa iyang pag-endure sa kamatayon sa cross nga mo'y gi-required sa balaod aron sa pagbayad sa atong mga sala, o sa iyang wala pagdumili, wala paglikay, o wala nang itaglaing alternatibo sa paagi sa pagluwas kanato only in the death of the cross. Itawag na sa passive righteousness. So diri nakabase ang atong kaluwasan kung hugot ang imong pagtuo niini. Ingon ang 1 Peter 3:18, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong si Jesus alang sa mga dili matarong kita aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay sa ingon nga tawo apan gibanaw siya sa Espiritu. Ephesians chapter verse 8, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat. So wala jud gibase sa ato ang bisan unsang buhaton para sa kaluwasan kundi ligasa hinatag sa Dios. So karon sa atong second episode, tun-an nato ang second part, meaning sa atong central text Hebrew 12 verse 14, to be holy, without holiness no one will see the Lord. So kining gi-required ang pangutana, kining gi-required sa Hebrew 12 verse 14 sa ikaduhang aspekto, mao ba kini ang holiness kanato diha ni Kristo? So dili no, kay sayod naman ta nga si Kristo nag-work para ana aron ihatag niya ni adtong mudawat kaniya. Umaw ka ng atong first part episode nga giisgutan kapag lamang. Pero unsa di ay kini ang ipasabot sa tagsulat sa Hebrew nga angay natong paningkamutan o paningkamutan, make every effort, o sa English ba, to be holy, o without holiness dili daw ta makakita sa Dios. Usbo nato duha ka gipasabot niini nga holiness. Una, katong atong gisgutan tong niagi holiness nga nadawat nato kang Hesus libre. Second, muna ni atong hisgutan karon ang holiness nga atong paningkamutan human kita naluwas. Usbo nako, ang holiness nga atong paningkamutan human kita naluwas. So kini ikaduhang aspekto of holiness nga mag-complement kini in one another. Complement meaning magtinabangay, no? Mura ka nang magtiayon ba? Lalaki babae, mura kurente, positive ug negative. So kining duha ka holiness is a salvation to holiness. In pa sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 7, for God did not call us to be impure but to live a holy life. So sa mga taga-Korintyo mingon usab siya, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. So ang gipasabot diri nga sanctified means made holy. First, sa pagkayuos na nato ni Kristo, gihimo kitang balaan sa iyang atubangan. Ito yung first part. Karon, ang second part, gitawag kita sa pagkinabuhi nga balaan sa adlaw-adlaw nato nga paglakaw. So, unta klaro na sa inyo. So, ang pagsulat sa Hebrew, nagsulti ka nato nga angay nato seryosohon. Kinahanglan kini sa ato ang personal nga kinabuhi. Aduna kita'y practical gyud nga holiness. Kaysa diya nga ang Espiritu Santo miabot sa atong kinabuhi, sa pagluwas nato miani siya aron mahimo kitang balaan in practice. Kay kung dili, at least uhaw kita sa atong kasing-kasing nga magpuyo nga balaan nga kinabuhi ug nagapahimuot sa Dios. Busa need nato seryosohon nga pangutan-on nato atong sarili nga genuine ba nga atong pagtuo ni Jesus. Kaysa mga genuine faith, murag spark lang kini sa sinugdan ang pag-desire sa holiness. Pero kining gamay nga spark, dapat mutugod kini hantod nga magkalayo, dili kay magkalayo. Busa ang tinuod nga kaluwasan, nagdala kini kanimo sa pagtinguha nga to be holy. Kaysa dang giluwas kita tugod ni Kristo, wala lang tanya luwasa
gikan sa silot sa atong sala, but also from its dominion. Sa sala dominion kanang pagdumala ba, kaning paggahong nato, pagpriso nato. Matod pa sa usa ka old preacher miingon, naglibog jud ko sa mga tawo nga nag-angkon nga nakabig daw sila diha ni Kristo. Pero dili nimo makita nga gihalad nila ang ilang kinabuhi para sa Dios. Kaysa mga taong tinuod nga naghalad sa ilang kinabuhi, magka-increase ang grasya sa Ginoo nga mubag-o sa ilang kinabuhi. Pero unsa may imong nakita nila sa sugod sa sugod pa lang sa ilang paglawas kaluwasan, dili na jud tinuoray ang ilang paghalad sa ilang kinabuhi para sa Ginoo. So unsang klase sa kaluwasan ilang nadawat di ay? So miingon ang Ephesians chapter 1 verse 4, the whole purpose of our salvation is what we become, holy and blameless in His sight. Kaya kung magpadayon kita sa pagpuyo sa sala, ingon nga Kristiyanos, murag salungat ta kanunay, supak ta kanunay, sukwahi sa every purpose sa Dios, anong giatagan magkakaluwasan. Muna nga sa Pastor Jerry Sumili Ministry miingon, murag kahibulungan o makuratan ta sa klase sa kaluwasan nga ilang gipangandoy, pero wa di ay nagtagad sa pagkinabuhing balaan. Naluwas sila tungod ni Kristo, and yet wala si Kristo sa ilang kinabuhi. Ang ilang mga sala tinuod gipasaylo, pero ang ilang practice kanunay sila nakik-away sa Ginoo ug walay kahadlok nga masirutan sa ilang gibuhat. God bless you, so on. Jesus loves you. Watch out sa my third part episode of our study, His Holiness is Optional. Thank you for watching Pastor Jerry Sumili Ministry.